Au, pa koga to moje oči vide, 1,5 DCI. Ja, nek nam je Bogu pomoći. Pozdrav drugari, dobrodošli u treći video serijala Balkan Wheeler Dealer. Radimo ovu daču sa AliExpressa, a u ovoj epizodi radit ćemo, nemam pojma šta ćemo raditi, jer u prethodna dva klipa sam mislio da ćemo nešto raditi i ništa nismo radili, tako da snimamo, radimo, pa šta bude u klipu, bit će. Ono što bi mi mnogo značilo jeste da mi u komentarima ispod ispišete da li vam se više sviđa klip kao prethodni koji traje 40 minuta ili ovaj klip koji se nadam će biti jedno 15 minuta. Ja ću se potruditi, pa šta vam Bog da. U međuvremenu pretplatite se na moj kanal, uključite zvonce, zapratite me na TikToku i na Instagramu jer ćete mi to puno značiti. Hvala vam puno. Idemo na posao. Prvo čime ćemo da se pozabavimo jeste ovaj EGR ventil koji je bio jedan od glavna dva razloga zbog kojih je ova dačija počela da dimi strašno na auspuh. EGR ventil je ostao u zaglavljenom položaju, ja sam ga ostavio jedno 2-3 dana da se kiseli u hemiji i sada ćemo se bavimo čišćenjem tog EGR ventila. Dakle, ne moraš uopšte biti nežan kada čistiš EGR ventil jer nema nekih posebnih, u samom mehanizmu nema nekih posebnih stvari na koje treba budeš pažljiv jer jednostavno čista je mehanika. Tako da bukvalno samo stružemo ovu garež koja se nataložila jer želimo da nam zatvara oba dela. Deo kroz koji ulaze izduvni gasovi i deo iz kojeg ovi izduvni gasovi idu iz EGR-a na ponovno sagorevanje. I to je to. Nema puno matematike. Samo čist elbow grease. Da, ovdje nam je na ovom EGR, vidite kako staje EGR otvoren, pazite ovo, znači neće se vraćati sam, jel vidite? Ja još moram da razmislim da li ću ovdje fizički zatvoriti ovaj EGR ventil i ugasiti ga softverski ili ću ga ostaviti da radi svoje funkcije, sve zavisi koliko budem uspio da ga razradim, da ga saniram. Jer sam više u varijanti, ako nešto mogu da sredim, sredit ću, ako ne mogu da sredim, zatvorit ćemo, jer realno nema financijski neisplativo kupovati nov EGR ventil za dačiju koja jeste na prvi vlasnik, malo je prešla 2008. godište, ali novi EGR ventil mislim da je sigurno neki 16-17 hiljada, polovan je sigurno 50 eura, a polovan mi je već bio na autu, tako da bi pre 50 eura uložio da ga zatvorim za sva vremena i da više ne pravi probleme budućem vlasniku koji nadam se da će kupiti ovaj auto da bi mi mogli dalje da snimamo za YouTube ovaj naš Balkan Wheeler Dealer serijal. Da, molim vas, pišite mi u komentarima kad završimo ovu dačiju i kad je flipnemo koji auto ćemo sljedeći da obradimo, odnosno koji auto sljedeći ćemo da prodajemo i da prodamo. Zamisao cijelog ovog serijala jeste Balkan Wheeler Dealer, odnosno da popravljamo i da kupujemo povoljno vozila koja su proizvedena na Balkanu, da ih preprodamo i da od te neto zarade kupimo na primjer nekog jugića kojeg ćemo kompletno da restauriramo i da poklonimo nekom novom vozaču. Zato molim vas, pišite mi u komentarima koji auto sljedeći da kupimo posle ove dačije za ovaj naš Wheeler serijal. Da li možda nekog kadeta iz Kikinde, Golfa Keca, Tasovca, neku zastavu. Pišite mi u komentarima, šta je problem. Evo ovako, pošto ja ne umem da editujem video najbolje, vi zamislite da vam sada opacim kadar, sunčer boba i neki ton pozadi 300 years later. Elem, šalu na stranu. Ovo je rezultat poslije 20 minuta ribanja EGR ventila. Nije savršeno, ali smo dobili željeni rezultat. Dobili smo to da se EGR ventil sada lepo otvara i zatvara, da ga ne koči ništa. Znači lagano ide gore dole, zatvara sve što treba se zatvara, jel te? Bilo bi sada idealno kad bi ja to rasturio skroz i ušlajfovao kao što bi se šlajfovali ventili, ali bukvalno ako ovo ne bude radilo i ne bude radilo posao, blokirat ćemo ga i ugasit ćemo ga softverski i budućem vlasniku ćemo rešiti probleme za vijek i vijekova. Pa ubrašte više i ove socijalne mreže. Znači čega sad idealna pauza za jedno energetsko piće, čovječe.
A da, ono, kasni su sati pa da se raditi, a pa uvijek treba neke energije. Pauzice, brate. E pa, dosta je bilo pauziranja, bacamo se na posao. Drugari, vraćamo se na sirovu mehaniku, pakujemo, mislim klipove smo spakovali, sad treba da spakujemo leteće ležajeve i da ispustimo nazad u blok motora. Sada, u prošlom klipu sam lepo rekao, uvek provjeri uputstvo koje ti proizvođač pruža. Nažalost, ovaj proizvođač nam nije pružio nikakvo uputstvo, tako da onda moramo pogledati dobro šta piše na ovim ležajevima ili ležajevima. A pritom, niko od kolega mi nije govorio u prošlom videu gde se meri klip, u kojim tačkama. Elem, ovi ležajevi leteći nemaju nikakvu preciziranu oznaku koji ide gore, a koji ide dole. I pritom nema nikakvih zareza na sebi. Obično bude kanalica ovdje na krajevima ili ti počecima ležaja i onda se to ubacuje u sic od velike pesnice ili ti klipnjače, kako god. Tako da znaš gdje koji ide i kako se okreće, ali pošto ovdje nema nikakvih oznaka na ležajevima, mi ćemo ih ubacivati redom. Tako da, to je to. Inače, podrazumeva se kada pakuješ klipove i sve to, poželjno je biti sve što čistije. Tako da ću sada promijeniti rukavice, previsat ću ponovo ove klipove i šta je još jako bitna stvar, od ulja kad radiš oko ove sirove mehanike glava ne boli. Tako da, to je to, idemo dalje. Drugari, da se podsjetimo gradiva iz prošlog klipa. Dakle, kad su u pitanju lomljene klipnjače, mada generalno koje god klipnjače su u pitanju, uvek moramo obratiti pažnju kako ih okrećemo, da li su ovako ili su ovako, jer bukvalno je veoma važno, tako da ću ja obratiti pažnju kako ih okrećem. Dakle, idemo, špric kantica, malo ulja da ne žulja, malo soli da ne boli, znate onu dečju brzalicu. I ubacujemo polako, ležaj po ležaj. Dakle, ova polutka nam je stajala ovako, ja ću nju da okrenem sada ovako. Špric kantica, našpricamo, ubacujemo ležaj, oho, baš nešto ne ide kako bih volio da ide, evo ga, obrišemo ponovo, idemo ponovo ulje, mada ćemo svakako navoljivati pred nego što budemo ubacivali nazad klipove u stubline. Dakle, ja sam radio ovo, sad ćemo da radimo kontra ovako.
Drugare, nije sad opet da ja mlatim praznu sramu i da pametujem kolegama ili bilo kome drugom, ali ko se osuđuje već da radi sam kući neke svoje projekte, uvek je zgodno obeležiti klipnjače, klipove i sve ostalo. Konkretno na ovoj dači ovde, odnosno na Renaultu, cilindri se broje kontra od normalnog sveta, odnosno broje ih od zamajca ka zvučastvom kaišu. Tako sam ja obeležio moje klipove, odnosno klipnjače i to je to. Majstore, je li gotovo ono? Oprostite, pogrešan servis. Bre, da radim. Ako se već usuđujete da sami radite neke ozbiljnije projekte, mislim nije od nešto sam pretredno ozbiljan posao za nekog iskusnijeg, nije ću da kažem se ja iskusan, ja sam glup i cijelo život učim, ali ako ste početnici i ako tek hoćete da pakujete neke svoje motore, kad kupujete šelne, ovo je šelna za upuštanje klipa u cilindar, kad ih kupujete, gledajte da ih kupujete tako da ovaj patent ovde ima što sitniji rad, odnosno što bi mačvi rekli krskalica da što sitnije krska, odnosno tipa, to se broji po broju tih krskanja, da li ima 10, 15, 20, 30 tih krskanja u jednoj revoluciji, odnosno u jednom punom okretu. Tako da, što više, što je sitnija, to je bolje, jer ćete doći u neku situaciju da tipa treba stegnete 75 mm klip prešnika, a ovo čudo, odnosno vaše glavom steže ili na 74 ili na 76. Ako stegnete na 76, karike neće biti dovoljno skupljene da mogu lagano da ukližu, odnosno da opadnu u cilindar, a 74 jednostavno nećete moći da stisnete jer je manji prečnik od samog klipa i doći ili do pucanje alata ili jednostavno neće moći, nećete ti da ozubi i bit će to problemu, tako da što sitnija šelna, to bolje. Idemo dalje. Na radove! Vrati mi moje klipove, Miloše. Beži bre, 3 lepe, sotomna jedna. Idemo sljedeći klip. Ajde. Bravo. Majstore, jesi ga uhvatio? Treba da mi bači papir. Je li, majstore? A? Jesi ga uhvatio? Uhvatio sam ga, daj. A klip? A? A klip? Drugari, ne bi se ovaj kanal zvao Priče iz majstorske radionice, da vi ne bi imali neku priču da podijelimo sa vama kako u prošlom videu, tako ćemo i u ovom. Ovako, ja sam pisao na mom blogu odavno da svetom vlada jedna veća epidemija nego ova korona. Svetom vlada epidemija apatije. I to je jedan veliki problem za svijet, ne samo za svijet, nego i ovdje za nas ovdje. Sad ću ispričati jednu priču kad sam bio zaposlen u jednom servisu u Novom Sadu. U tom servisu smo radili dosta vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno za graničnu policiju i dosta smo vozali na terana, prodali smo dosta ta terana. Sad normalno završiš auto, ideš da ga provozaš i bilo je neko vreme pred ručak, seo sam u teranu, sad kao majstor, znate ono, plavo delo, jel? I otišao sam u jednu pekaru, ne usjeti imena, tamo u Adi Endera, Novosađani sa Telepa znaju koja je pekara u pitanju. I sad čekam svoj red, podne je bilo prilike i sve mene na redu, 2 devojčice i još neki deka, debitanji deka, te devojčice su jako bitne. Mlađa je imala možda 3 godine, starija nekih 6-7 godina, nebitno. I sada ova mlađa seka, kaže starijoj, kaže seko, da li bi htjela da bi, ajde molim te kupi mi ovaj slatkiš. To su bili neki slatkiši onako na štapiću, pa gore je kao loptica, iz polja ima neki čokoladni preliv, a unutra ima neko čokoladno smesu, ne znam, tipa kao Mars, na primjer, recimo, eto. I ova starija kaže mlađe, seko, pa znaš da nam je mama dala posljednje pare iz kuće i imamo samo za veknu hleba.
I ništa, prešao je taj deka red, došle su sestre tebe na red i ponovo ta mlađa sestra pita stariju kao Seko, molim te kupi mi ovaj slatkiš na štapiću. Mislim da je bio 120 ili 150 dinara, ne mogu da se setim. I ponovo starija sestra mlađa i kaže, pa lepo sam ti rekla da nam je mama dala posljednje pare iz kuće, imamo za veknu hleba. I tu ta starija uzima veknu hleba, traži da joj se iseče, daje, plaće, ne znam koliko je u tom trenutku hleb bio, možda 50-60 dinara, to je bila 2016. godina, 17. I ova mlađa sestra se okreće ka meni i kaže, Čiko, jesi ti cajac? Kao, jesam ja policajac. Misliš šta da kažem mali, da nisam, da je, rekao, jesam cajac, ali nema veze, bez brige. I izlaze one i ja kažem, zaostajem ih obe, sačekajte samo sekund. Imala sam, ne znam, nija nekih 1700-800 dinara u džepu, uzeo sam i kupio sam sve te slatkiše na štapićima i dao im. Poenta priče, ne može jedan čovjek da promijeni svijet, ali jednim malim postupkom nekom drugom možeš da ulepšaš ceo svijet za 180 stepeni. I malim koracima možemo da promijenimo ceo svijet na bolje. Do nas je platio napred. E pa drugari, došli smo do kraja ovog videa, nadam se da vam se svideo. Ako vam se više sviđa ovakav tip klipa koji traje, nadam se, nekih 15 minuta, pišite mi u komentarima. Ako vam se više sviđa kao prethodni koji je duži, koji je tipa sat vremena kao jedna epizoda ili serija, dobra, opet mi napišite dole u komentarima da vidimo kako ćemo da guramo ovaj kanal u budućnosti. Htio bih se zahvalim Kumari koji me je snimao i koji je fotkao za book za Instagram. Ništa, hvala, 20 eura. Da se zahvalim mojim moderatorima na TikToku, Poštansko sanduče, neće dečko da mu govorimo ime. I bratu Šonetu, saobraćajcu iz Užica, Burac nema priča da zaustavljaš ljude. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, zapratite me na YouTube-u, uključite notifikacije, zapratite me na TikToku i na Instagramu, linkovi će svi biti dole u opisu ovog videa. I to je to, vidimo se, do sljedećeg viđenja. Nije još kraj, nisam sam sebi ispromovisao, znači vidite ovako, ja sam brat Sremčina, razumeš, debela koji vojili da ljelje. I pravim domaći kulen u kati, znači vidi ovo, ako ti treba domaći kulen u katama i kobaja sremačka, brate, pošalji poruku na Instagramu u DM da te brat obezbedi sa kojom katicom. Aj zdravo!